হোয়াটস গাইস মর্নিং হ্যাভ এ গ্রেট ডে। দাড়ি মুছের অবস্থা হয়েছে গাইস, কি বলবো, খেপা খেপা লাগছে। 3 দিন ধরে পুরো টানা বৃষ্টি পড়েছে আমাদের এখানে। তারপর আজকে একটু থামিয়েছে সকাল থেকে, তো ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম তোমার সাথে একটু অনেকদিন ভিডিও টিডিও করিনি, তো একটু করি ভিডিও। ফেস দেখছি ক্যামেরা এখানে কিন্তু ঠিক আছে। আরে দেখো নেট টেট দেওয়া আছে ছাদে, চুল কাটতে হবে কাটতে হবে, একটু ফ্যাশনের মতো করতে হবে, এটা ঠিকঠাক রাখতে হবে ভাই। হাঁক দিয়া ভাই, হাঁক দিয়া, টোটালি হাঁক দিয়ে। এই দেখো ছাদের থেকে নিচ আর নিচের থেকে ছাদ। বাইরের দিকে একটু বেরিয়েছিলাম ভাই, চারদিকে কাদা আর কাদা। গাইস নিউ এটিএম কার্ড আমার বাবা আনবক্সিং করছে। পুরো একদম বই করে দিয়েছে। পিন নাম্বার সেট করতে দিতে হবে। তো দেখতে স্কুটিকে এখন হচ্ছে বিকেলবেলা স্নান টান করেছি। আজকে বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে, স্নান করিনি 2 দিন, সত্যি কথা বলতে চাইছে ভাই। ওইও খাচ্ছি। আর পেছনে যে ছবি দেখতে পাচ্ছ, আই ডোন্ট নো এটা কিসের ছবি, বাট এটা এঁকেছিলাম আমি নিজে। আর যাই হোক, স্নান করেছি, স্নান করার পর ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করেছি, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন আপাতত খিদে পাচ্ছে বলছো, ওরিও মারছি। আর চারিদিকে বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য চারিদিকে শাড়ি টাড়ি মেলা আছে আর কি, মানে জামা কাপড় আর কি। टावर है जियो का 5G का। और कुछ नहीं, बस ऐसा ही चल रहा है ज़िंदगी झंड। जो लोग इंस्टाग्राम पे है नहीं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाओ फॉलो करो। बस रोड में आया अभी, थोड़ा बहुत काम था इसलिए। और ये देखो अंकल बैठा है, अंकल कुछ कहो। वैसे भी मुझे कैसे लग रहा है बताना, ठीक है, दाढ़ी मूछ के लिए है, चश्मा वैसा पहन के, ठीक है। तो गाइस थोड़ा बहुत धूप दे रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा पिद्दी सा। घर के बगल में आ चुके हैं। जब छोटा था तब यार खेलता था इस साइड, ठीक है। आज से वो सूजन आ रहा है, ठीक है, फेस रिवील। एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। कुछ हाल हो चुका है, इधर एक नया घर हो गया है, बाकी इधर पेड़ पौधा था, अभी कुछ नहीं है। अभी इधर घूम के जाना पड़ेगा। सूजित था ना जो वीडियो में रहता था हमारा था, तो उसका ही घर था इधर, ओल्ड घर, तो ये तोड़ फोड़ दिया है अभी। और सुजन अभी वो देख रहा IPL। तो क्या है और टेस्ट सॉरी मेरा गड़बड़ हो गया है। और इधर छोटा में आता था, अभी देखो क्या क्या हाल हो गया। अभी कुछ ऐसा ही रोड बनाया हुआ है, तो भूतिया जैसा। दिन का एटलीस्ट ख़त्म होने का टाइम, थोड़ा बहुत तो धूप निकला, वो भी हल्का सा ठीक ठाक। तेरे के